श्रीमन नित्य निकुंज विहारिणे नमः। श्री बिहारी बिहारिणी जो जयति, श्री स्वामी हरिदासो विजयते तराम। ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हमारी श्यामाजू श्री राधा रानी है। जो ब्रजमंडल 84 कोस में फैला हुआ है, जिसमें कि श्री राधा रानी का हृदय स्वरूप हमारा श्रीधाम वृंदावन है। तो आइए मेरे साथ मिलकर युगल छवि का ध्यान करते हुए और श्री राधा नाम का आश्रय लेकर ब्रजमंडल के प्रमुख स्थानों का नाम लेते हुए श्रीधाम वृंदावन से अपनी यात्रा को प्रारंभ करिए। और मेरा विश्वास है कि इस मानसिक ब्रज यात्रा से आपको वास्तविक ब्रज की यात्रा करने का ही फल मिलेगा। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, 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 श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ अटारी अटा जग के, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। टूक मिले रसिकों के सदा, और पीवन को यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। जय राधे राधे, जय राधे राधे, वृषभानु दुलारी। আমার গিরিধারী লাল নাচে শ্যাম গোপাল, ওই রাধা রমন নাচে দিয়ে তালে তাল। আমার নাচে রে নন্দ দুলাল।
আসে মঞ্চে, নাচের আসে মঞ্চে শ্যাম পিয়ারি, কৃষ্ণ নিতাই দেখে দেখে ব্রজনারী। নাচের আসে মঞ্চে, নাচের আসে মঞ্চে শ্যাম পিয়ারি, কৃষ্ণ নিতাই দেখে দেখে ব্রজনারী। আবার তমালে ময়ূরী নাচে, তমালে ময়ূরী নাচে, ও নাচে ও নাচে গোঠে তেরা খাল। নাচে রে নন্দ দুলাল আমার, নাচে রে নন্দ দুলাল। নাচের আসে মঞ্চে, নাচের আসে মঞ্চে যত ব্রজবালা, তাদের হাতে বাজে কঙ্কন গলে বনমালা। নাচের আসে মঞ্চে, নাচের আসে মঞ্চে যত ব্রজবালা, তাদের হাতে বাজে কঙ্কন গলে বনমালা। আবার ময়ূর আর ময়ূরী নাচে, ময়ূর আর ময়ূরী নাচে, ও নাচে ও নাচে ধরণী মাতাল। নাচে রে নন্দ দুলাল আমার, নাচে রে নন্দ দুলাল। গিরিধারী লালে নাচে শ্যাম গোপাল, রাধা রমন নাচে দিয়ে তালে তাল। গিরিধারী লালে নাচে শ্যাম গোপাল, রাধা রমন নাচে দিয়ে তালে তাল। আমার নাচে রে নন্দ দুলাল আমার, নাচে রে নন্দ দুলাল আমার, নাচে রে নন্দ দুলাল আমার, নাচে রে নন্দ দুলাল।